bisan unsang nahitabo nagpasalamat ko sa Ginoo. Kay diha na ako na-discover nga pag magpasalamat ka sa Ginoo, diha pud niya ihatag ang mga grasya nga para sa imuha. Kay ang Ginoo manggod niingon nga di ka kabalo magpasalamat nak, so ibig sabihin di pud nimo ma-appreciate ang mga butang nga dinagko nga ihatag nako sa imuha, kay di makakabalo magpasalamat sa gamay nga butang. So grabe gyud, gibag-o gyud ko ni God, no. He changed me. Karon grabe na jud, grabe kanang makahilak ko bisan unsa kagamay ang butang nga naa sa ako karon, bisan unsa kagamay kadako, na-appreciate gud nako ang tanang gibuhat ni God. Yes, kanang mamatata sa buntag, kanang atong family happy na perminti siya, naa siya nga naga-provide sa tanang mga panginahanglan, diba? Kana palang daan wala na, walay makasama sa Ginoo, no. Kailangan gyud ta kabalo ta mo appreciate sa gipang buhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Una siya dapat di ta dapat magbagulbol sa mga sitwasyon nga nahitabo. Yes, kailangan pasalamatan nato ang tanang sitwasyon sa atong life.